الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم،
واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر لاہور، والٹن اور علاقہ چنگی دے بلکہ پورے لاہور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، معزز علماء کرام ذوی الاحتشام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے، التجا ہے، استدا ہے، اللہ تعالیٰ شادی سب دی حاضری اس مقام تے اپنی رضا و رحمت واسطے قبول فرمائے۔ جس طرح آج میں اور تسی سارے اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال 20 مارچ 2021 دے اس سالانہ عظمت صحابہ و اہل بیت پروگرام اندر کٹھے ہیں، اللہ کل جنت الفردوس اندر کٹھے ہیں فرمائے۔ کچھ تے بولو یار، اور اچھی بولو۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر سے کٹھے ہیں فرمائے، رحمت دو عالم علیہ السلام دے پیارے پیارے سونے سونے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ سب نو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ برادرم مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب اللہ انہوں مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور علاقہ بھر دے علماء کرام جناب رانا نصر اللہ خان صاحب، مولانا مرتضی یزدانی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام، نوجوان یوتھ فورس دے شاہین، مرکزی جمعیت دے زندہ دلان، اللہ سب دیاں محنتہ کوشاں قبول فرمائے۔ حضرات، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عالمگیر نبوت عطا فرمائی، جہاں تک خدا دی خدائی اتھو تک میرے سونے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے منصب اور اعزاز عطا فرمائے، کچھ منصب ایسے نے جڑے اللہ نے صرف آمنہ بلال علیہ السلام نے عطا فرمائے، کائنات دے کسے ہستی نے وہ منصب نصیب نہیں ہوئے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آپ دے کچھ اعزاز ایسے نے جنہ دا قرآن میں تذکرہ کیتا ہے، اور آپ دے کچھ منصب اور اعزاز ایسے نے جنہ دا حدیث مصطفیٰ جو تذکرہ مل گئے۔ بہرحال تاریخ اس بات تے گواہ، قرآن اس بات تے گواہ، حدیث اس بات تے شاہد ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کائنات اندر نہ کوئی ذات اندر ثانی بنایا، نہ کوئی صفات اندر ثانی بنایا۔ آپ دی ذات بھی اعلیٰ، آپ دی بات بھی اعلیٰ۔ اور یاد رکھیے، جس طرح آدم علیہ السلام تو پہلے نبی کوئی نہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام نے، آپ تو پہلے نبی کوئی نہیں، اس طرح کملی والے آقا آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ آدم علیہ السلام تو پہلے کوئی نبی نہیں، محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت آخری نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اسلام آخری دین ہے، اور اللہ دی زمین تے کسے نبی دی بنی مسجد نبی آخری مسجد ہے، اور میرے پاک نبی دی امت اے امت محمدیہ کسے نبی دی آخری امت ہے۔ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ تو بعد کوئی دین نہیں آئے گا، آپ تو بعد کوئی امت نہیں آئے گی، نہ کوئی زندی نبی، نہ کوئی بروسی نبی، نہ کوئی امتی نبی۔ یہ ساری من گھڑت اصطلاحات میں یاد رکھیے، آپ ہر لحاظ نل آخری نبی بن کے آئے، آخری رسول بن کے آئے۔ توجہ کیجئے، مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
خالق کائنات نے فرمایا میرے سونے نبی اعلان کر دو اللہ اکبر کبیرہ میں اللہ پاک دا آخری نبی بن کے آیا تساں سارے ول نبی بن کے آیا تساں سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ 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 او لوگ اللہ دا قرآن سناوا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے کوئی نبی کسے بستی دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے قوم دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے ریاست دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے اسٹیٹ دا نبی بن کے آیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوری کائنات دے نبی بن کے آئے پوری کائنات دے رسول بن کے آئے سبحان اللہ آئیے سنی اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین دے شہر وال مدین دی بستی وال جناب شعیب علیہ السلام نبی بنا کے بھیجیا اور لوگوں سن دے او اللہ پاک دا قرآن مالک کبریاء نے فرمایا وَإِلَىٰ سمود اخاہم صالحا سمودیوں دی قوم وال سیدنا صالح علیہ السلام نبی بن کے آئے پیغمبر بن کے آئے انہاں دی ہدایت واسطے رہنما بن کے آئے اللہ 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 اور ایک مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ آدٍ اخاہم ہودا آدی والہود علیہ السلام نبی بن کے آئے سنو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں کوئی نبی کسے قوم دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے اسٹیٹ دا نبی بن کے آیا کوئی نبی کسے ریاست دا نبی بن کے آیا آمنہ دلال دیواری آئی مال کے کبریاء نے اعلان کروایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سونیا اپنی پاک زبانوں اعلان کرو میں تساں سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا میں تساں سارے ول اللہ دا نبی بن کے آیا سبحان اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا اللہ پاک نے میرے پاک نبی نے دوسرا اعزاز کیڑا عطا فرمایا اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مال کے کائنات نے فرمایا سونیا میں تینوں جہانہ دے واسطے رحمت بنایا یاد رکھنا ہر نبی دا وجود اپنی قوم دے واسطے رحمت دا باعث ہوندا ہے ہر نبی دا وجود اپنی قوم دے واسطے رحمت دا باعث ہوندا ہے نبی اپنی قوم واسطے رحمت بن کے آندا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی دیاں واریاں آئیاں آقا عرب دے واسطے رحمت بن کے نہیں آئے عجم دے واسطے رحمت بن کے نہیں آئے صرف مسلماناں دے واسطے میرے پاک نبی رحمت نہیں بن کے آئے صرف انساناں دے واسطے رحمت نہیں بن کے آئے مال کے کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے سونیا میں تنوں سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنایا جنہ انساناں دے واسطے رحمت بنایا اپنے بیگانے دے واسطے رحمت بنایا چھوٹے بڑیاں دے واسطے رحمت بنایا مرداں عورتاں دے واسطے رحمت بنایا سبحان اللہ آئیے توجہ کیجئے ذرا ہاں نبی پاک اللہ پاک نے کتنی عظمتاں عطا فرمائیاں کیسی شاناں عطا فرمائیاں مال کے کبریاء فرماندے سونیا سارے جہاناں دے واسطے تنوں رحمت بنایا صرف اپنی امت دے واسطے ہی رحمت نہیں صرف اپنی قوم دے واسطے رحمت نہیں نے ساری کائنات واسطے کل کائنات واسطے میرے تیرے محبوب رحمت بن کے آئے سبحان اللہ اے منصب نے اے احساس نے جو صرف اللہ نے اپنے آخری نبی محمد عربی نو عطا فرمائے ایک مقام تے اللہ پاک دا قرآن بولے آئے مال کی کبریاء نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین خالق کبریاء نے فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگوں سن لو ما کان محمد ابا
احد من رجالکم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تساں مرداں وچوں کسے دے حقیقی باپ نہیں بلکہ اللہ دے سچے رسول نے، اللہ دے اعلی رسول سچے رسول، وخاتم النبیین، اللہ واللہ نبیوں دے سلسلے نو ختم کرنے والے آخری نبی بن کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روشنی چاند تاروں میں ایسی نہیں، کہہ دیو سبحان اللہ، پھر کہہ دیو روشنی چاند تاروں میں ایسی نہیں، روشنی چاند تاروں میں ایسی نہیں، کملی والے محمد ہے جیسے حسین، کملی والے محمد ہے جیسے حسین، سب حسینوں جمیلوں کے ہیں بادشاہ، سب حسینوں جمیلوں کے ہیں بادشاہ، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، بلکہ آئے جو دنیا میں خیر الورا، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، اللہ واللہ دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی، ایتھے بھی سردار بن کے آئے، اگلے جہان بھی میرے پاک نبی نے سردار بننا ہے۔ آپ بھی حدیث پاک میرے پاک نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اے دنیا کائنات دے لوگو میں قیامت والے دن ساری اولاد آدم دا سردار بن کے آواں گا۔ اولاد آدم اندر نبی بھی آئے، اولاد آدم اندر صحابہ بھی آئے، اولاد آدم اندر ولی بھی آئے، اولاد آدم اندر نیک بھی آئے، شہداء بھی آئے۔ اللہ واللہ آپ نے فرمایا لوگو قیامت والے دل میں ساری اولاد آدم دا سردار بن کے آواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا اندر بھی نبی پاک نو سرداری ملی، آخرت والے دل بھی اللہ میرے پاک نبی نو سرداری عطا فرمائے گا۔ سبحان، ایسی سرداری کائنات دے کسے انسان نہ ملی، ایسی شانہ کائنات دی کسی ہستی نو نہ ملیاں، دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی۔ اچھی کہو، محبت نال کہو، بندہ ہی رہن دے، مینوں بندہ ہی رہن دے، تو سیف اللہ بندہ بن جا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، شیر واسطے پنجرا بھی بنانا پائے گا، میں تے کھلا رہن والا بندہ۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، جڑی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی، دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی۔ اللہ واللہ رحمت العالمین کا ہے ٹنکا بجا، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ۔ حضرات معراج والی رات میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقصی اندر پہنچے، نبیوں دے نال مسجد بھری ہوئی، ہر نبی موجود، ہر رسول موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والٹن والوں، لاہور والوں توجہ فرمانا، مسجد اقصی اندر ہر نبی موجود ہے، ہر رسول موجود ہے، انتظار ہو رہے امامت کون کرائے گا؟ کوئی آدم علیہ السلام دا چہرہ تک رہا ہے، اج بابا جی مسلے تے آن گے، کوئی سوچ دے نوح علیہ السلام نے امامت کرانی ہے، اللہ واللہ 950 سال اللہ دا دین سنائے، کوئی سوچ دے ابراہیم علیہ السلام اج مسلے تے آن گے، اللہ دی خاطر کنگر بھی گئے، بیٹے دی گردن تے چھری بھی چلائی، کوئی سوچتا ہے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے اج امامت عطا فرمانی ہے، کیونکہ تور دیا چوٹیاں تے اللہ پاک نے شرف ملاقات عطا فرمائی۔ کوئی سوچتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مسلے تے آئے گا، اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ واللہ ہر نبی ایک دوسرے وال تک دائے، ہر نبی ایک دوسرے وال ویکھ دائے کون نبی مسلے تے آئے گا۔ بال کے کبریاء نے فرمایا اے میرے جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے محبوب نو کندھے
تو ہاتھ لا، میرے کندھے تو پکڑ کے مصلے تے کھڑا کر دے۔ اج میں کائنات نو دسنا چاہنا جتھے میرا کملی والا موجود ہوئے، جتھے میرا سنو سونا مصطفیٰ حاضر و ناظر ہوئے، اوتھے کوئی نبی بھی مصلے تے نہیں آ سکدا۔ جتھے میرا سونا کملی والا موجود ہوئے، حاضر ہوئے، اوتھے کوئی پیغمبر بھی مصلے تے نہیں آ سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے امام دا مصلی میرے پاک نبی نو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا جیڑا جیڑا سچا نبی سی، حضرات پوری توجہ میرے ول فرماؤ ذرا، عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ آئے، جیڑا جیڑا نبی سی سچا نبی سی، او معراج والی رات مسجد اقصی اندر موجود سی، جدو نبی پاک نے نبیاں نو جماعت کرائی۔ ہر نبی میرے پاک نبی دا مقتدی سی، ہر پیغمبر میرے پاک نبی دے پیچھے سی، ہر رسول میرے پاک نبی دی امامت اندر، میرے نبی دی اقتداء اندر نماز پڑھ رہا سی۔ حضرات جڑو اس جماعت اندر موجود نہیں، او نبی نہیں سمجھ آئی؟ جیڑا جیڑا نبی سی انہیں معراج دی رات کدے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ بولو، میرے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی۔ جیڑا اوتھے خیر حاضر ہے او نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی ایڈا تے تھے وجود بھی کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے جو سچا نبی سی او شب معراج میرے نبی دا مقتدی سی۔ حضرات توجہ فرما، جڑی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، کہو سبحان اللہ، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، لے کے آئے رسالت کا تاج آخری، لے کے آئے رسالت کا تاج آخری، پھر نبوت رسالت کو تالا لگا، پھر نبوت رسالت کو تالا لگا، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، پل کے آئے جو دنیا میں خیر الورا، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ۔ میں قربان جاواں، کیسی اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو شانہ عطا فرمائیاں، کیسی اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو عصمت عطا فرمائیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی نو نبوت دا تاج ملے۔ بابا جی آدم علیہ السلام، تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب، قادیانیت مردہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد کا نعرہ لگائیں، ختم نبوت، قادیانیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، کیوں بھئی چپ دا روزہ رکھ کے نہیں بیٹھے کدے کہ کرونے تو ڈرے بیٹھے ہوئے؟ اللہ دا نام بلند کرو، کرونا نس جائے گا انشاءاللہ۔ اوے اللہ دا نام بلند کرو، کرونے شرونے سب نظر نہیں آنگے۔ اللہ اللہ، آئیے آئیے توجہ کیجئے ذرا۔ الحمدللہ، میں اپنے قاری افضل عزیزی صاحب انہاں دی پوری ٹیم دی عظمت نو سلام کرنا، جنہ اللہ دے فضل و کرم نال بغیر کسے ڈر خوف دے، بغیر کسے جھجک دے، الحمدللہ اپنی روایت نو قائم رکھے اور عظمت صحابہ دے ڈنکے بجا رہے نے، اہل بیت دی عظمت دے پھریرے لہرا رہے نے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، وکیل صحابہ قاری محمد افضل عزیز صاحب۔ حضرات پہلے شمع دا ذکر ہے، پھر انشاءاللہ ساری رات کہے تک پروانہ دا ذکر ہوئے گا۔ حضرات ہم پہلے شمع کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون شمع ہے؟ جدے بارے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
مالک کائنات نے کتنی عظمت عطا فرمائیاں، اللہ پاک نے کتنی شان عطا فرمائیاں۔ مالک کبریاء نے فرمایا سونیا اسا تانوں بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، چراغ روشن بنا کے بھیجا ہے، وسراج منیرا، چراغ روشن بنایا۔ حضرات گرامی اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ پاک دا قرآن ایک جگہ تے اور چراغ دا ذکر کردا ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں، اوتھے اللہ نے فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، سراجا وہاجا، اللہ پاک نے سورج نو کیا ہے سراجا وہاجا، کنو کیا بولو ذرا، اسحاق پٹی ہے اپنی کہاں ملتوی کرتی ہو، ہوئے گی کہ انشاءاللہ۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، ذرا توجہ فرمانا، حضرات توجہ فرماؤ ذرا۔ ایک ہے سراج وہاجا، ایک ہے سراج منیرہ۔ سراج وہاجا سورج ہے، سراج منیرہ آمینہ دا لال ہے۔ سراج وہاجا اندر گرمی بڑی ہے، آمینہ دے لال اندر نرمی بڑی ہے۔ سراج وہاجا دے قریب جاؤ گے جل جاؤ گے، جل جاؤ گے سڑ جاؤ گے، سراج منیرہ دے قریب آؤ گے بچ جاؤ گے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر کوئی سراج وہاجا سورج دے قریب جائے گا گورا بھی ہوئے گا کالا ہو جائے گا، اللہ اللہ اللہ، گورا بھی ہوئے گا کالا ہو جائے گا۔ سراج منیرہ دے قریب حبشے دا کالا بھی آئے گا تے کرم والا بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آئیے لوگوں میں کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو تاج ختم نبوت عطا فرمائے، اور میرے پاک نبی تو بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا کذاب تے ہو سکتا ہے، اور جڑا میرے پاک نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے گا دجال تے ہو سکتا ہے، اور جڑا میرے پاک نبی دے اعلان نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے گا اللہ اللہ اللہ، اور جھوٹا تے کوڑا تے ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ پاک نے کسے دے سر تے تاج نبوت سجانا ہوندا، کسے دے سر دے اللہ پاک نے تاج پیغمبری رکھنا ہوندا، اللہ خطاب دے بیٹے عمر نبی بنا دیندا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرماؤ، بابا جی سمسام جھوم جھوم کے کیا کر دے سن، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، لاہوریوں والی سبحان اللہ کیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نوہے مار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نوہے مار آیا۔ سن لو ہن نواں نبی جاگتے، بولو آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لاہوریوں ذرا توجہ فرمانا، کسے مسجد دا گیٹ رات نو بند ہو جائے، آخری نمازی نکلے گا تے تائیں دروازہ بند ہوئے گا نا، بولو ذرا، اور ایک نمازی بھی مسجد کے اندر باقی رہ جائے، مسجد نو تالا نہیں لگے گا، دروازہ بند نہیں ہوئے گا۔ امام صاحب، خطیب صاحب، محسن صاحب دروازہ کدو بند کر دیں؟ بولو جدو سارے، اب بولو یار، جدو سارے چلے جان تے جدو تالا لگ جائے دروازہ بند ہو جائے، تو جو میرے والا تالا لگ جائے دروازہ بند ہو جائے، آخری جان والا بھی چلا جائے تے جیڑا کندو ٹپ دا پھڑیا جائے کونے؟ بولو، اور نبوت دے دروازے نو تے تالا لگ چکیا ہے، سیلا لگ چکیاں نے، رب دی قسم ہے اے سیلا قیامت تک نہیں کھول سکتیاں۔ میرے پاک نبی تو بعد اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر چھڑے، ہن جو بھی آئے گا ڈاکو ہوئے گا، چور ہوئے گا، قذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، نبی ہو سکتا؟ نہیں جی، اسی تے ویسے کہنے ہیں کہ او ذلی نبی ہے، ذلی
नबूवत का अक्स है। जैसे शीशा सूरज के सामने करो तो सूरज का जो अक्स होता है वो दीवार पर पड़ता है, असली सूरज वही है, और जो दीवार पर पड़ रहा है वो उसका अक्स है। हजरात, कोई मेरे नबी का अक्स भी नहीं हो सकता। मेरे नबी का कोई अक्स हो सकता? अगर होता तो मेरे नबी का बेटा इब्राहिम होता। अगर नबूवत का कोई अक्स कायनात में होता, मेरे नबी के बेटे अब्दुल्ला तय्यब ताहिर को मेरा रब सलामत रखता, मौत से दूर रखता, अल्लाह उसको नबी का अक्स बना देता। कोई जिल्ली नहीं, कोई भरूसी नहीं। जी अक्स किन कहते ने? फोटो स्टेट की कहते ने? ਇਹ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨੇ 15, ਬੋਲੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਆਏ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ? ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। मेरे नबी दी फोटो स्टेट हो सकता, मेरे नबी दा अक्स नहीं हो सकता, जिल्ली नहीं हो सकता। क्यों? एक जालिम शायर इन्हें शेर कहे मेरे नबी दे बारे अल्लाह दा कुरान कहंदा है अल्लमना वमा अल्लमनाहु शेरा। लोगों में अपने नबी नु शेर नहीं सिखाए। अल्लाह अल्लाह मिर्जा कादियानी शायर, हजरात तवज्जो फरमाओ, ते बड़े शेर इन्हें बड़े बड़े मजमूए लिखे ने। इन्हें भी तो लिखे है ना, छोड़ दो ऐ दोस्तों जिहाद का ख्याल इस्लाम में नहीं है, ये जंगो जिदाल ये शायरी करदा है। मेरा नबी शायर नहीं, जेड़ा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाल मिल नहीं सकता, किते जिल्ली हो सकता। मेरे नबी ने जिंदगी च कदे गाली नहीं दी। बोलो नबी पाक ने जिंदगी च, और बोलो अल्लाह करके मर जो मदीने जाके। मेरे प्यारे नबी ने जिंदगी च कदे गाली। ते ए बात बदबख्त की कहंदा है मुझे सब ने माना मगर सुर्रियतुल बिगाया, कंजरियां दी औलाद ने मैनू नहीं मन्निया। जेड़ा जेड़ा इनू मनदा नहीं उन्हें कंजरियां दी औलाद कह के गालियां बकदा है। और लोगों मेरे नबी ने जिंदगी च कदे गाली नहीं दी। इतना सोना बोलने वाला मेरा नबी माल के कायनात ने फरमाया वमा यल्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा इन हुआ इल्ला। और यार गालियां ते दूर दी गल, अल्लाह अल्लाह गंदे जुमले ते दूर दी गल। मेरा सोना नबी जदों बोले अल्लाह दी वही नाल बोले, मेरा सोना कमली वाला जदों बोले अल्लाह पाक दे बुलान नाल बोले, मेरा सोना कमली वाला जदों बोले अल्लाह दी रज़ा नाल बोले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असी एवें तेरी पाकिस्तान दी गली गली कहंदे फिरदे जदों बोलिया खुदायो तो नबी बोलिया। आवाज सुभान अल्लाह दी आवाज जरा ऊंची आनी चाहिए, बकवी सानू पता चल जाए मारका जाग रहा है। जब बोलिया अल्लाह तो नबी बोलिया, जब बोलिया खुदा तो नबी बोलिया। एक लफ्ज भी कोलों ने कदी बोलिया, जब बोलिया खुदा तो नबी बोलिया। अल्लाह 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 अपनी मर्जी नाल न बोले, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी नाल न बोले, सोना कमली वाला। और यार गालियां ते दूर दी गल है, गंदे अल्फाज ते दूर दी गल है, हाँ हाँ बुरी बात ते दूर दी गल है। अल्लाह 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 अपनी मर्जी नाल न बोले, अपनी मर्जी नाल न बोले। जद भी बोले मोती रोले, जद भी बोले मोती रोले। बिना वही दे नहीं सोना कदी बोलिया, जदों बोलिया अल्लाह तो नबी बोलिया।
لیا۔ ایک اور گل یاد رکھنا حضرات، ہر نبی نو اللہ پاک نے آپ پڑھایا ہے، ہر نبی نو اللہ نے اپنے کرم نال پڑھایا ہے۔ اللہ دنیا دا وکیل پڑھیا ہے، کاغذ قلم نال پڑھیا ہے، جج پڑھیا ہے، کاغذ قلم نال پڑھیا ہے۔ دنیا دا بڑے پرنسپل پڑھے نے، کاغذ دے قلم نال پڑھے۔ دنیا دے بڑے نیکوکاراں پڑھے ہے، کاغذ دے قلم نال پڑھے ہے۔ دنیا دے بڑے تہجد گزاراں پڑھے ہے، کاغذ دے قلم نال پڑھے ہے۔ اللہ او والٹن والو، اگر کوئی دنیا دا بہت بڑا سکالر پڑھیا ہے، کاغذ دے قلم نال پڑھیا ہے۔ مرزا پڑھیا ہے کاغذ دے، اب بول دے نہیں ہو، کاغذ دے قلم نال پڑھیا ہے۔ کوئی نبی قلم نال نہیں پڑھیا، رب دے کرم نال پڑھیا ہے۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں جنہوں اللہ نے سکول تعلیم دلائی ہوئے، ایک نبی بھی ایسا نہیں جنہوں اللہ پاک نے دنیا دے کسی ٹیچر تو تعلیم دلائی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبیوں نو تعلیم بھی اللہ پاک نے اللہ براہ راست عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے وحی دے ذریعے علم عطا فرمایا۔ ہر انسان قلم نال پڑھیا ہے، نبی اللہ دے کرم نال پڑھیا ہے۔ نبی اللہ دے کوئی دنیا چ ہے ایسا جڑا دعویٰ کر سکیا ہوئے اور محمد پڑھیا تے میرے کو لئی ہے نا، اج نبوت دے دعوے کردا ہے پڑھیا تے میرے کو لئی ہے، نہیں کسے خطیب دے بارے کوئی عالم کہے گا الحمدللہ اے میرا شاگرد ہے، کسے مملک دے بارے کوئی عالم کہے گا میرا شاگرد ہے، کسے ولی دے بارے کوئی کہہ سکتا ہے میرا شاگرد ہے۔ اللہ نبی دے بارے کوئی مہی دلال نہ کہہ سکیا نہ کہہ سکتا ہے اے میرا شاگرد ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے آپ پڑھایا ہے۔ اللہ نبی معاشرہ کول نہیں پڑھ دے، نبی ٹیچرہ کول نہیں پڑھ دے، نبیوں دی تعلیم دا انتظام اللہ پاک آپ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پر میرے پاک نبی دے تے کیا کہنے، میرے آقا دے کیا کہنے، میرے محبوب دے کیا کہنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، حال جھوم جائے حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ اللہ محمد مکے دے کافر بڑا ظلم سی کمان دے، مکے دے ظالم ظلم سی کمان دے، آقا دی راواں کلڑے بچھان دے، او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، رفت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، سیاست امیر معاویہ، سبحان اللہ، سیاست امیر معاویہ، زندہ باد، سیاست امیر معاویہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب۔ پتہ نہیں تھی ساڑھے تو دور بیٹھے ہو تو آواز نہیں آ رہی، باقی تے ماشاءاللہ سٹیج پھبیا پیا ہے۔ ماشاءاللہ ویکھو نا، نعت خانہ دیئے لینا لگیاں نے، علماء اللہ دی توفیق نال سٹیج سجیا پھبیا۔ اللہ میرے علماء دیاں زندگی وچ برکت فرما، جی میں والٹن دے سٹیج تے کٹھیاں کیتا ہی مولا ایک کو جہاز سے مکے بھی لے جا۔ اوہ آمین ہی منگی، ٹکٹ تو نہیں منگ لی، کہہ دے ہو اللہ میرے سارے علماء نو مکے لے جا، اللہ انہاں سارے مدینے لے جا، اے میرے مولا انہاں سارے دی حیاتی اچ برکت فرما۔ اج جتنے سامعین آئے سامعات آئیاں، اللہ انہاں سارے دی زندگی برکت فرما۔ حضرات جڑی بات ورز کرنا چاہ رہے توجہ فرمانا ذرا، محمد تے روزے تے رحمت برس دی، محمد تے روزے تے رحمت برس دی، دیدار اس دے نو دنیا ترس دی، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ مالک کائنات نے قرآن پر چھڑیا ہے نبی پاک دیاں تعریفاں نال، اللہ مگر لوگوں جڑی تین چار میں نبی پاک دے منفرد اعزاز بیان فرمائے۔ اللہ پاک دا قرآن کرام تے ایک جگہ تے اعلان کر دے، قل یا ایھا الناس انی
रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान का मा कान मुहम्मद। और तेरी मेहरबानी जी ले तू नारे ना ला, तेरी मैं साजिद मीर साहब ने सुलह करा देनी इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये रुसिया मीर साहब ने सुलह करा देनी। हजरात गिरामी तो जो फरमाओ जरा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। लौहर हदीस पाक सुनो, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन। अल्लाह पाक ने मैनू 6 फजीलता नबियां ते अता कीतियां, 6 फजीलता अल्लाह पाक ने मैनू नबियां ते अता कीतियां ने। अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया ऊती तु जवामिअल कलिम, फरमाया मैनू जामे कलिमात नाल नवाजिया गया। हजरात असी घंटा गल्लां करने या नतीजा कोई नहीं। मेरे पाक नबी दे एक एक लफ्ज अंदर कई मानी हुंदे सी। साडे वड्डियां तर्जमा कीता है सरवर आलम चुपावटियां। मेरे वड्डियां दा तर्जमा है, मेरे असलाफ दा तर्जमा है सरवर आलम चुपावटियां। ते एवें वध कट कदे न बोले सरवर आलम चुपावटियां, एवें वध कट कदे न बोले। थोड़े लफ्ज ते बहुते माने, थोड़े लफ्ज ते बहुते माने, अकल मंदा तोले। अल्लाह वल्लाह सवाल करने वाले सवाल कीता है आका जी मा हक़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा, मापियां दा औलाद ते की हक है। मेरे पाक नबी ने लंबा चौड़ा खिताब नहीं फरमाया, 2 लफ्ज अंदर गल मुकाई हुमा जन्नतुका व नारुका। तेरा जन्नत भी है नहीं, तेरा जहन्नम भी है नहीं। मुख्तसर लफ्ज अंदर इतना बड़ा मज़मून समझा देता, इतनी बड़ी बात समझा देती। अल्लाह 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 जो फलसफियों से हल न हुआ, जो नुक्तावरों से खुल न सका, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। वो राज इस कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। आइए सुनिए, आपने फरमाया नुसिरतु बिर, आपने फरमाया ऊती तु जवामिल कलिम, जामे कलिमात अता कीते गए, जामे कलिमात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी बड़े तो बड़ा इंसान बोले ओदा बोलना अखबारी बयान बन जाए, कोई MP-MM ने बोले बोलना अखबारी बयान बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई सियासतदान बोले ओदा बोलना अखबारी बयान बन जाए, दुनिया दा पीर बोले बोलना अखबारी बयान बन जाए, आमिना दलाल बोले, बदरे मुनीर बोले, अल्लाह दी शरीयत बन जाए, अल्लाह दा कुरान बन जाए, अल्लाह दी शरीयत बन जाए, अल्लाह दा कुरान बन जाए, अल्लाह दी शरीयत बन जाए, अल्लाह दा कुरान बन जाए। अल्लाह अल्लाह। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया सारे जग दा। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के इमाम आया सारे जग दा। भुली होई कौम नू सिद्धे राह पा गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। अलम नशराह लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा। जेड़ी गली गया सारी गली महका गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी स्पीड में तकरीर करना चाहना, आखिरी कलमा सुन लो। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरे बोल इतने कीमती बोल ने, फरमाया
اوتیت جوامی الکلم، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کم ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ پاک نے میری مدد کی تھی میرے روب دے ذریعے، دور بیٹھے دشمن تے میرا روب چل رہا ہے، اللہ واللہ اللہ، دور بیٹھا دشمن میرے کو لو کم دائے۔ حضرات گرامی سے واسطے جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے میرے پاک نبی دے بارے فرمایا اجود الناس اشجع الناس، توجہ اجود الناس، اللہ اکبر کبیرہ، اشجع الناس، احسن الناس۔ پیارے علی نے نبی دیاں 3 صفتاں بیان کی دیاں، ساری کائنات تو رج کے سونے میرے محمد، اچھی کہو، ساری کائنات تو رج کے سونے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ساری کائنات تو زیادہ سخی میرے محمد، ساری کائنات تو وڈے سخی میرے محمد، اللہ واللہ اللہ، اور فرمایا اشجع الناس، ساری دنیا دے دلیران آلو دلیر میرے محمد، ساری دنیا دے بہادران آلو بہادر میرے محمد، ساری کائنات دے دلیران آلو دلیر میرے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، روب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی ہے کہ دور بیٹھا دشمن بھی محمد سے ڈرتا ہے، اللہ نے میری مدد کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ پاک نے میرے واسطے میری امت واسطے مال غنیمت نو حلال کر چھڑیا ہے، جبکہ پہلی امتوں دے واسطے حلال نہیں سی۔ اور نبی پاک نے چوتھا فرمایا، اللہ واللہ اللہ، آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ پاک نے پوری زمین میرے واسطے سجدے دی جگہ بنا چھڑیا ہے، جتھے نماز دا وقت ہو جائے میں نماز پڑھ لواں، اللہ پاک نے پوری زمین میرے واسطے سجدے دی جگہ بنا چھڑیا ہے، نماز دی جگہ بنا چھڑیا ہے۔ او زمیندارا بہانے نہ بنایا کر، او دکاندارا بہانے نہ بنایا کر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے تیرے واسطے آسانیاں پیدا کی تھیاں۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق، ارسلت، حدیثاں نے میرے مصطفیٰ دیاں، موتی نے میرے نبی دی زبان چو نکلنے والے، پھول کلیاں میرے پاک نبی دی زبان اندر چو نکلنے والے، آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف عربیاں دا نبی بن کے نہیں آیا، صرف عجمیاں دا نبی بن کے نہیں آیا، صرف ہاشمیاں قریشیاں دا نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف مکے دا رسول نہیں بن کے آیا، میں صرف مدینے دا نبی نہیں بن کے آیا، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ پاک نے میں ساری مخلوق دے واسطے رسول بنایا ہے۔ اور آخری خوبی نبی پاک نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے میرے تے نبیان دا سلسلہ ختم کر چھڑیا ہے، اللہ نے میرے تے نبیان دا سلسلہ، میں آخری نبیان، میں آخری رسولاں، میں آخری نبیاں۔ ایک تمثیل نبی پاک نے بڑی خوبصورت بیان کی تھی، کسے بنان والے نے ایک عالی شان محل بنایا، حضرات آخری بات ہے، کسے بنان والے نے بڑا خوبصورت عالی شان محل بنایا، سارا محل مکمل کر چھڑیا ہے، ایک اینٹ دی جگہ باقی رہ گئی، دنیا ویکھن واسطے آئی، جیڑا ویندا ہے راضی ہو، کیا بات ہے، اوہ سبحان اللہ، کیسا پیارا محل، کیسا پیارا محل، کاش آئے کاش اے کتے اٹ بھی لگ جاندی تھے، کمال ہو جاندی، کمال ہو جاندی۔ آپ نے فرمایا جو ایک اٹ دی جگہ خالی رہ جائے تے محل نامکمل لگ جائے، پورا نہیں لگدا، نامکمل محسوس ہوندہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بغیر بھی نبوت دا محل نامکمل ہے، میرے بغیر نبوت دا محل نامکمل لگ جائے۔ ہر کہنے والے نے کیا کاش کہ ایس اٹ دی جگہ جو خالی ہے یہ بھی پر ہو جائے تے کمال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس تو مثال میں محمد ہاں، میرے آن تے اللہ نے نبوت دا محل مکمل کر چھڑے ہیں۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تے نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے۔ حضرات آخری بات سن لو، ختم نبوت آپ دا تاج، ختم نبوت میرے نبی دا، بولو بولو میرے نبی دا، انشاءاللہ ہم اس تاج کے ایک ایک
موتی پر پہرا دیتے رہیں گے. یہ تاج میرے نبی کا تاج ہے. یہ ختم نبوت کا تاج کسی اور کو نہ ملا, نہ قیامت تلک ملے گا. یہ تاج میرے نبی کا ہے. انشاءاللہ مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس کا بچہ اس تاج پر پہرا دیتا رہے گا. اگر ختم نبوت کے لیے جان دینا پڑی ہم بازی لگا دیں گے. اگر ختم نبوت کے لیے مال قربان کرنا پڑا ہم مال قربان کر دیں گے. ہم ختم نبوت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے. اپنے نبی کے تاج ختم نبوت کے کی طرف کسی کو میری آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں. نعرہ تکبیر. ختم نبوت, ختم نبوت, زور سے ذرا. ختم نبوت, قادیانیت مرداد, قادیانیت, ختم نبوت. حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب, شاعر اسلام معاذ کوثر صاحب, ماشاءاللہ معاذ کوثر صاحب اور عبدالعظیم ربانی صاحب, ماشاءاللہ امیر حمزہ صاحب, مولانا قاری عبدالحفیظ عامر صاحب, اور پھر ماشاءاللہ یاسین کوکب صاحب, مولانا رانا صاحب, نصر اللہ صاحب تشریف فرما, اور بھی بہت سارے علماء کرام تشریف فرما, حافظ سعد رفیق صاحب. اللہ تعالیٰ تمام علماء دی حیاتیاں زندگی چ برکت فرمائے. مرتضیٰ یزدانی صاحب, قاری افضل عزیزی صاحب دے دست و بازو جتنے بھی علماء خطبہ تشریف لے آئے اللہ سب دی زندگی سے برکت فرمائے. قاری صاحب نے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. چونکہ مولانا یاسر بغوی صاحب تشریف لے آئے اور باقی علماء کرام بھی انشاءاللہ اسی طرح بتدریج تشریف لے آن گے, خطابات فرمان گے. اللہ تعالیٰ تہاڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا اللہ قبول فرمائے, ذریعہ نجات بنائے, اور مولا کریم سانو سارے نو اللہ ختم نبوت دے نوکر اندر شمار فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے نوکر اندر, شریعت دے خادم اندر اللہ شمار فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.